Hello guys, good day. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-request ng termination contract sa Kiwa. Una guys ay search ninyo Kiwa. Yan. Tapos click nyo tong Kiwa na to. Click nyo dyan. Then after that, mag-login kayo or pwede rin kayo mag-login with Nafat. Pwede siya guys. Or kung meron na kayong Kiwa, ilalagay nyo lang dito yung email at saka kasi nakalimutan ko, so maglalagin ako ng aking Kiwa through Nafat guys. Ayan. So medyo lag lang siyang konti yung ating internet. Yan. So punta tayo ngayon sa Nafat guys. Punta ka sa Nafat. Accept at 77. Yan. Okay na guys. Accepted na. Okay na yan guys, no? Punta na tayo. Balik na tayo dito. Antayin mo lang guys. Yan. Antayin lang ninyo. Yun. Andiyan na siya guys. So nandito na. Nakapasok na. I-click nyo lang itong arrow na to guys. Itong arrow na to. Click nyo yung arrow na yan. Yan. So makikita nyo dito guys sa baba. Ano nyo lang dito sa baba. Yan, ikita nyo. Ito yung ano natin guys. So malapit nang end yung contract natin, February 11, no? So i-click nyo itong employment contract guys. Yan. Tapos sa baba niyan makikita nyo yung contract preview. Tapos ito yung terminate contract. So kung magre-request kayo, ganito lang yan guys. May mga reason kasi yan. Yan. Click nyo start process. Yan, start process. So dito makikita nyo ano ang reason bakit nyo terminate. Ito yung pipiliin nyo guys. Termination of the contract upon its expiration. Notice period. Yes. Until February. Click nyo yan. Yan. Tapos, yun na. Ipaproceed nyo na lang guys. Go to summary. Step by step. So, yun na. I-click nyo guys. Ako hindi muna kasi meron pa akong 147 days. So, pag mag 120 days, dyan na ako mag-request guys. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo.